لداخ ایکسپریس چینل انتنگ امار رسول بدنگا محمد موسیٰ درنگ آل کرگل کیجول لیبر ایسوسییشن یہ چھوسنا ٹی پارٹی سرچتا سوتینا یہاں دیو چیمنگ نین چوزر نگتو درے کیجول لیبر اللہ انہانسمنٹ سوزنا تنخواہ چھتسک سکیت پر بسین دران دیو ریگولیرائزیشن مچھائی ننگ دوین ننگ خواہ در تنخواہ انتر تصمیم می نظر نا ان سکل نا سکل بسے پھیزت آنسوتین سکل اللہ ستون چبدون بچی کھیاری جاسوتین ان سکل اللہ ستون چکسوم بچی کھیاری جاسوتین مواقع ڈپارٹمنٹ افسر کا بہت بہت شکریہ نچی دی غریب پی فنکشن پو یا دی دعوت پو قبول بستی دونوں مواقع ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایگزام نچی دی پھول نبارے انو ہیلپ بستی میڈیا پا اننا یا سیکورٹی افسر اننا ہر ڈپارٹمنٹ افسر ڈی سی صاحب سی سی صاحب ایس سی صاحب مر گامی میتا رندو پو میں درہ ہر ادارہ گنگمز نچی پیا مدد بسید مہربانی بہت بہت شکریہ سی سی صاحب درہ ٹیم محمد جاپٹن یل چمندوک سیانا نچی مختصر ینتا شکریہ بسین نچی ہر ڈپارٹمنٹ یا افسر سگا سی سی صاحب یا دونا ہر ایگزیکٹیو کونسلر گنگما منا مہربانی شکریہ نچی دی غریب ہونی فانشن بلا اتو بس پی دونا نتان سگی اتو بس نچا دی نمتے یا تنخی کا انتظار شدن بندوک سے گمس یوک سخدا یا انتان گمس حیل بس دی شدر درہ نچی پھول لا سکتے رنگر دونوں چیزوں سے ان چولا درہ نچا محتاج منگمد نچی دی ڈپارٹمنٹی ہر ڈپارٹمنٹ ہے نوک نچی دی پھولی پرماننٹ مسئلہ یا عام سکل مسئلہ ہے نوک نچنگ آمد سکل ہے نوک شہر کو ہر ڈپارٹمنٹ نمبو پریزیڈنٹ آل کرگل کیجول لیبر ایسوسییشن حسن عسکری صاحب جکشیزن چن عسکری صاحب ینتا درے لیگینا تھتکن ارگامیس نسول چنگتا یو ٹی ایڈمنسٹریشن دون لگتا تھونگا سون چنا سامز تھتکن ارگامی گیوت یا دیومن ما ینتی ینگ تونگویت پینا فز سنگ اتز دیو بچ دون لینتی نورگول بچ نظر بسون کی ینتز پرمننٹ مینگنا تونگو چونیو زرے چنا دی کے چانس پر تریک سونزنا یا دی سکولا چمون تھینک یو موسیٰ صاحب سب سے پہلے میں استہ دل سے یرینگا شکریہ ادا جو گاں اچھی کیجول لیبر نیسا مسئی گوتنا سب سے گوما یریس ہائی لائٹ بات وجود سرنگ میرانگا سیکنڈ بات یوت پنکی جو اچھی اچھا دی کیجول لیبر نی انہینس چاچاو دی کیجول لیبر نی ویجز پو بڑے چاچاو اچھا یو ٹی ایڈمنسٹریشن لا اتی ڈسٹرکٹ افسر سگا خاص کر ایگزیکٹیو کونسلر تمام گاما ہم میں اتی طرف سے تمام کیجول لیبر ممبر کی طرف سے شکریہ ادا جو دیکھنا اچھی ڈیمانڈ پو نا یرا حقیقت سے دیو اچھی ما ڈیمانڈ پو ان مین ngachas protest baspin yarang patot bakhubi ngachas 2 mina ngachas gurbata ka protest baspin ham leng baspin pura ladakh protest baspin ki ngachi di demand man in min ngacha demand po in min ek sahu sahab korang mp sahab korang ngati dika tamam ngati executive councilor sahab dc sahab korang ek yung ngacha asa jasmin ki आप लोगों को SRO 64 के तहत हम फाइट करेंगे जरिए खानिन yung ngacha शुक्रिया फिर भी हम लोगों को दी वेजेस पर बड़े बचा वजूद सारी मुझे फिर भी हम तो लोगों को दी वेजेस पर बड़े बचाओ तब भी ngachi फारिया ची का सेटअप ची ngachang बिंग मगर ngachang दी चीज पर चिक पुचा खुरी ngachang तो चमेन ngachas आगे फाइट बचिन दी रेगुलेशन फिलहाल फाइट बचिन अब यारा पता हो कि जम्मू कश्मीर ला पिछले 5 महीना खून फाइट बंदूक से यारा माला सुसाइड ना फलक बिन होत यारा पता आज से 2-3 दिन पहले मंगा खुरंग जम्मू कश्मीर ग्रुप पे अंगा होत वो एक लड़के ने पूरा सुसाइड किया मतलब जम्मू कश्मीर पूरा सुसाइड बन होत यारा जना एक्सपेंसिव जमा दी एक्सपेंसिव जमाने हम लोग 13,000 और 17,000 हमारे लिए कुछ भी नहीं है हम इसके लिए हम किसी भी हालत में हमने फाइट करना है फिर भी हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया हम लोगों को तनख्वाह बढ़ाया वेजेस बढ़े उसका हम अस्ते दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर चलिए यहाँ पर एक फैसला संग दो बच्चे दुल्ला एमपी साहब स्कूल ले होसना करगिल ले यंताना थु पसों कैजुअल लेबर सकनेबो चंदवा कलर दियामिक बसंग की यंतंग परमानेंट मीनंग लास बचंजरे चामचर दियामत एमपी साहब का स्कूल च एमपी साहब न अच्छा मना थु पे काफी कोशिश बने जो एमपी साहब दसा ओड ऑफ स्टेशन दुख जो अच्छा एमपी साहब और पूरा ऑल इन लद्दाख लेवल का अच्छा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख लेवल का टी पार्टी अच्छा यहां दाचिन मादियान अच्छा एमपी साहब पूरी अच्छा में मेरा नाम जाचिन और एमपी साहब अंजर चिन और गवर्नर साहब का अच्छा जचिन और साउथ साहब अंजर चिन लद्दाख लेवल का अच्छा टी पार्टी अच्छा खासा ताचिन इसमें हमने अच्छा बराबर बस जर्चिन जो मेहरबानी अच्छी रेगुलेशन ये पॉलिसी जो ये आप लोग वापस लेना है तो लेना चाहते ले सकते हो हम लोगों को इससे तो हम लोगों का घर बार चलने वाला नहीं है मगर हम लोगों को जो रेगुलेशन पॉलिसी है इस वक्त हमारा रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए सर
Chane antir taswa ming nazar na casual labor unla tankhauns ke chaspika ko sokspai chosna dare tea party search thousands pena gavano district zamchik HOD jodna head of the department yotna doni lasmin dike yongse yin yang CC Firoz Khan Phespad un pojuk set pinang CC sabang khoin khunti grapshat unzarin gato grapshat yotna gato phesang dare department chichingi shanuna fing se dare blog ne ankerin suk gawe kang CC saber di angma basing dispelaunang gen sakpalep zere hukumat sakpalep chugat zere yang dana na solla casual labor unla dare proper policy cheming na CC sabe sang rai chodna samse gen chat na gato fralux bet zere ne da sapa visual unlep chugat ental tanjuk shek ladakh express कर रहे हैं। उनका मेन मुद्दा मेन मसला पिछले 10-15 सालों से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं और यह हम उस वक्त से कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का जो सिस्टम चलता है इन्हीं की बदौलत चलता है और इनके साथ ज्यादती होते आया है आज तक, क्योंकि इनका जो मेन डिमांड था कि यहाँ पे लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाना चाहिए। तो बहरहाल फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने कुछ इन्हांसमेंट किया और स्किल्ड अनस्किल्ड के 2 कैटेगरीज में जो है इनके वेजेस को बढ़ाया, लेकिन इनका मसला इससे हल होने वाला नहीं है। मैं जनाब सीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि इनका रेगुलराइजेशन के लिए एक पॉलिसी मुरतब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से यूटी बना है तब से लेकर अभी तक कोई भी ठोस एक ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसके तहत इनका रेगुलराइजेशन का पॉलिसी बनाया जाए और इनको रेगुलराइजेशन के लिए कोई स्पेशल पोस्ट क्रिएशन किया जाए, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया। रेगुलेशन तो एक सिलसिला चला, अब जाके यूटी यूनिवर्सिटी बनने के बाद अब तो टोटली अलग हो गया। अब JNK का जो हुआ, अब जो कुछ करना है हमें यूटी लद्दाख में करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को रियलाइज़ करके एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, जिन्होंने स्टडी करने के बाद आप लोगों का फिलहाल उन्होंने वेजेस को बढ़ा दिया। आपका जो अनस्किल्ड है उनको कोई 13,500, जो स्किल्ड है उनको कोई 17,500-18,000। तो ये उन्होंने चलो एक यूनिफॉर्म एक सबको फ़ायदा दे दिया। ये मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि रेगुलराइजेशन आपका मेन मुद्दा जो है वो आपका रेगुलराइजेशन है। तो रेगुलराइजेशन के लिए जब तक पॉलिसी बनता, फिर रेगुलराइजेशन में आपको फेस वाइज में रेगुलराइज होगा, सब एट ए टाइम तो रेगुलराइज होगा नहीं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि उसमें वक्त लगता है, तब तक इन्होंने एक यूनिफॉर्म एक बेनिफिट आप लोगों को दे दिया सबको। तो उसके लिए हम उनके मशहूर हैं। लेकिन ये है कि अभी रेगुलराइजेशन की एक पॉलिसी, एक ठोस पॉलिसी बननी चाहिए। हम लोगों ने भी बार बार उठाया है, वो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया उनको भी हमने बताया है। परसों कुछ दिन पहले हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब आए थे, वहाँ पर भी हमने ये बात उनको छेड़ा कि एक पॉलिसी जो है, क्योंकि किसी भी चीज़ का आपका जब तक पॉलिसी नहीं बनता है आपका, तब तक हर चीज़ जो है वो वक्ती होता है। एक पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद वो फिर उस पॉलिसी के फ्रेम में बैठ जाता है, फिर खुद ब खुद आपको फिर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ता है, ना एजिटेशन करने की ज़रूरत पड़ता है। एक सेट पॉलिसी जब आ जाता है उसमें सारे आ जाते हैं। तो अभी जो है वक्त की ज़रूरत ये है कि जो हमारे कैजुअल्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, उनके रेगुलराइजेशन का एक पॉलिसी बने। हम इंशाल्लाह ज़रूर इस बात को उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक पॉलिसी बने जिसके तहत आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग रेगुलराइज हो जाए और एक सिक्योर आप फील करें। ngachi YouTube analytics si zirbana zum se di channel pol takhan feesad ardun ardune subscribe mabayo tein suk rinchen Ladakh Express lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat